কই তোর আগা ওদিকে দেখে বলবে হ্যাঁ ভালো লাগবে নি ওদিকে দেখ এই কাজ সরি अब ना वेट ಈ ಲಾಗಿದಾನ ಇದು ಲಾಗಿದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗಿದ್ರೆ बरोबर फील होगा यार के नहीं लेकिन निकलते बोला तो नहीं डर भी डर आएगा माइंड से खाना आएगा निरुपाय नहीं बोलता हराम और बालू उड़े यार और रेड हाथ उड़े क्या ना ये ওরে ওরে নাকি ফাইনাল বসে তা তুই রুমে বসে কোন হ্যাঁ बोलड़ा लेते थे बोलड़ा दे मैं देखते था कहां से दुकान दे दी समझ गए তুমি Ada, apa dia berhenti? पहले रखे हिंदी के दिन Oh, itu স্বপ্ন দেয় আজকাল বেরিয়ে কোন দিয়ে আসলে গার ভিতরে জানা কিছু বারে আম দিয়ে মারি দে আউনো তুই আমরা হেফ ফেলেতি আইনো শুরু কো হিন্দি তো नाइट उठले बुझा था ওই গ্রামে ওরে হোল সব আমাদের কি অবস্থা